میرزل زرتاشا کے ساتھ اپنے محل نما بنگلو میں چلا گیا تھا۔ ان کے جاتے ہی سارے آفس میں چمگوئیاں شروع ہو گئی تھی۔ بریک ٹائم سب لوگ ہی جرمٹ بنائے میرزل کی منگیتر زرتاشا کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ کتنی حسین تھی وہ، جیسے کسی ریاست کی ملکہ ہو۔ میرزل سر ضرور اس سے رہے ہوں گے۔ ایک امپلائی کا کہنا یہ تھا، دونوں کی جوڑی سورج چاند جیسی ہے، دونوں ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ دوسرے کا تبصرہ اب سنا یہ تھا، مجھے لگتا ہے میرزل سر کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ کتنی مغرور تھی بیچاری، عالیہ کو کیسے نکال دیا۔ وہ شاید عالیہ کی کوئی دوست تھی، اس لیے اسے سب سے زیادہ دکھ تھا۔ سب نے اس کی تائید میں گردن ہاں میں ہلائی۔ پیسہ ہو تو گھمنڈ آ ہی جاتا ہے، غرور بھی پیسہ دیکھتا، جہاں جتنا مال وہاں غرور کا قد اتنا ہی بڑا۔ ملالہ نے بھی جیسے اس گفتگو میں حصہ ڈالا اور پہلی بار سب نے اس کی بات سے اتفاق کیا تھا۔ سب لوگ ٹیبل پر بیٹھے تھے اور آج کھانے میں بریانی اور کڑھائی تھی، جس سے سب خوب انصاف کر رہے تھے۔ ایک وہی تھی جو جوس کے سپ لے رہی تھی۔ مہک نے اسے کھانے کے لیے اصرار کیا، لیکن وہ بھوک کا بہانہ کرتی انکار کر گئی۔ اس کی سوچوں کا رخ میرزل اور زرتاشا تھے۔ میرزل کی بے باک حرکت اور اس کی آخری زومانے بات سے تو اس کے ارادے نیک نہیں لگ رہے تھے۔ اپنی منگیتر کے ہوتے ہوئے وہ اس کے پاس کیسے آئے گا؟ شاید وہ جھوٹ بول رہے ہوں، صرف مجھے تنگ کرنے کے لیے۔ نہیں، ہمارا ایسا رشتہ نہیں ہے جس میں ہم ایک دوسرے سے مذاق کر سکے۔ پہلے انہوں نے کتنے مذاق کیے ہیں جو اب کریں گے۔ اگر وہ رات میں آئے تو میں ضرور بات کروں گی۔ ملالہ اپنی باتیں کسی سے شیئر نہیں کر سکتی تھی، اس لیے خود ہی دل و دماغ کے درمیان بحث کر لیتی تھی۔ شام 5 بجے آفس ٹائمنگ ختم ہو گئی تھی۔ سب امپلائیز اپنا سامان سمیٹ رہے تھے۔ ملالہ نے بھی اپنا موبائل اور پرس پکڑا اور کمپنی سے باہر آ گئی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم لیتی آگے بڑھ رہی تھی۔ پاس ہی سٹاپ تھا جہاں سے اس نے رکشہ لینا تھا، لیکن کمپنی کے تھوڑا آگے ایک گرے گاڑی کھڑی تھی جس نے اس کا راستہ روکا۔ اپنے سامنے گاڑی رکتے دیکھ کر اس کی گرفت اپنے پرس کی سٹرپ پر مضبوط ہوئی۔ وہ اپنے قدم آہستہ آہستہ پیچھے لینے لگی۔ تبھی گاڑی کا دروازہ کھول کر وجدان ولید اس کے سامنے آیا، جسے ملالہ نے حیرانگی سے دیکھا تھا۔ پھر فرنٹ ڈور کھولے ایک گوری سی لڑکی بھی اتری، وہ بھی وجدان کے ساتھ آ کر کھڑی ہو گئی۔ کیسی ہو ملالہ؟ کل کے لیے سوری۔ میری آنکھیں جو بھی خوبصورت چیز دیکھتی ہے، زبان اس کی تعریف کرنا فرض سمجھتی ہے، لیکن میں نے محسوس کیا کہ تمہیں میرا تعریف کرنا اچھا نہیں لگا، اس لیے تم سے معذرت کر رہا ہوں۔ وجدان نے نرمی سے اپنے دونوں کان پکڑ کر معذرت خواہ انداز میں کہا۔ ملالہ کو سچ میں اس کا تعریف کرنا پسند نہیں آیا تھا، لیکن اس کی معذرت نے پھر سے اس کے دل میں پیدا ہوئی تھوڑی سی کدورت کو ختم کر دیا تھا۔ اس کی معذرت کے انداز نے پھر سے ملالہ کے دل کو اس کے لیے صاف کر دیا۔ آج وہ وائٹ شرٹ اور خاکی پینٹ میں کیجول ڈریسنگ کے ساتھ تھا۔ اٹس اوکے، ملالہ نے اپنی نرم مسکراہٹ کے ساتھ اس کی معذرت قبول کر لی۔ مجھے ساری رات اس بات کی ٹینشن میں نیند ہی نہیں آئی کہ میری نئی دوست مجھ سے ناراض ہو گئی ہے، لیکن شکر ہے تم باقی عورتوں کی طرح ماننے میں نخرے نہیں کرتی۔ وجدان نے ہنستے ہوئے شریر انداز میں وہاں موجود دونوں لڑکیوں کو چھیڑا تھا۔ ساتھ آئی لڑکی نے ایک مکہ وجدان کے بائیں کندھے میں مارا تھا، جس پر وہ زور زور سے ہنسنے لگا۔ وجدان کوڑے دان، تم ہو ہی بے غیرت انسان، کب نخرے دکھائے ہیں میں نے تمہیں؟ ساتھ آئی لڑکی نے دانت پیستے غصے سے وجدان کو گھورتے کہا تھا۔ ملالہ اجنبی نظروں سے اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی، اسے ان دونوں کی بانڈنگ اچھی لگی تھی۔ تو میرا تعارف نہیں کرواؤ گے کیا؟ میں خود ہی کروا لیتی ہوں۔ مریم، وجدان کی چچزاد کزن اور بچپن کی دوست بھی۔ یہ مجھے اپنے ساتھ نہیں تمہیں منانے کے لیے لایا تھا، لیکن تم تو اس کی ایک بار معافی مانگنے سے ہی مان گئی۔ میں تمہاری جگہ ہوتی تو اچھی طرح اس کے پیسے لوٹتی اور پھر معاف کرتی۔ مریم نے ملالہ کو اپنی طرف اجنبی نگاہوں سے پاک کر خود ہی اپنا تعارف کرایا۔ دل میں اس نے ملالہ کی خوبصورتی کا اعتراف کیا تھا، خاص طور پر اس کی موٹی گہری جنگل جیسی سبز آنکھیں، ان پر تضاد اس کے قدرتی لب،
اس کی خوبصورتی کی نظر اتارنے کے لیے قدرت نے خود ہی اس کے گال پر ایک کالا تل بنا دیا تھا۔ وہ دکھنے میں ہی معصوم اور عمر میں ان سے کافی چھوٹی تھی۔ وجدان 30 سال کا، وہ خود 29 کی ہونے والی تھی۔ دونوں کی عمر میں 1 سال کا فرق ہے، اس لیے دونوں کی اچھی بانڈنگ تھی۔ اور ملالہ وہ 22 سال کی۔ وجدان نے اس سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ میرزل کی PA ہے، لیکن اتنی کم عمر میں میرزل جیسے بزنس ٹائکون نے اسے اپنی PA رکھ کیسے لیا؟ یہ سوال دل و دماغ میں پنپ رہا تھا، لیکن ابھی درست وقت نہیں تھا یہ سوال کرنے کا، اس لیے مریم خاموش ہی رہی۔ اور رکو ذرا، اب یہ کون کہہ رہا تھا کہ وہ نخرے نہیں کرتا؟ میں اتنا کنجوس نہیں ہوں، میں اپنی نئی دوست کو ویسے بھی ٹریٹ دینے والا تھا، ہماری دوستی کی۔ وجدان نے پھر سے مریم کو چھیڑتے کہا اور باتوں ہی باتوں میں ملالہ کو کھانے کے لیے انوائٹ بھی کر لیا۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، تم دونوں ہی کھانا کھا لو، مجھے ابھی گھر جانا ہے۔ ملالہ نے سہولت سے انکار کر دیا۔ کیوں بھائی، اتنی مشکلوں سے تو وہ کسی کو ٹریٹ دے رہا ہے اور تم انکار کر رہی ہو، اور بھوک کیسے نہیں ہے؟ کچھ کھاتی نہیں ہو تبھی تو تمہاری جان اتنی سی ہے، مریم کہتی، زبردستی اس کا ہاتھ پکڑتی گاڑی میں بٹھاتی وجدان کو چلنے کا اشارہ کیا۔ وجدان انہیں مونال ریسٹورنٹ ہی لے کر آیا تھا۔ ملالہ ان 2 سالوں میں پہلی بار کسی بزنس میٹنگ کی بجائے یوں سکون سے اس ریسٹورنٹ میں بیٹھی اپنے گرد و نواح کے خوبصورت نظارے دیکھ رہی تھی۔ اس کی طبیعت کا بوجھل پن بھی جیسے ختم ہو گیا۔ ٹھنڈی تازہ ہوا نے دل و دماغ تر و تازہ کر دیا تھا۔ اسے مریم سے مل کر بہت خوشی ہوئی تھی، جو کہ ایک شوق چنچل لڑکی تھی۔ اس نے ملالہ کو محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ یہ ان کی پہلی ملاقات ہے۔ وجدان ان کی شکلیں تک رہا تھا، جبکہ وہ دونوں آپس میں ایسے لگی ہوئی تھی جیسے صدیوں کی دوست ہو۔ ان کا آرڈر آ گیا تھا۔ مریم نے ملالہ کے نہ کرنے کے باوجود بھی اس کے لیے چائنیز آرڈر کر دیا تھا، جو مجبوراً ملالہ کو کھانا پڑا۔ پھر آئس کریم کی باری آئی تو اس میں ملالہ نے کوئی شرم نہ دکھائی۔ 3 آرڈر آئس کریم کے ملالہ کے ہی تھے۔ چلو اب ملا کریں گے تو تمہارے بغیر کہے ہی تمہارے لیے آئس کریم آرڈر کر دیا کریں گے۔ مریم نے گاڑی میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھے گردن پیچھے بیٹھی ملالہ کی طرف گھماتے ہنستے ہوئے کہا، جس پر وہ بھی اس کی تعریف کرتی ہنستی، تم دونوں صحیح ہو، مجھے چھوڑ کر تم دونوں نے اپنی دوستی کی گانٹھ باندھ لی۔ وجدان نے ڈرائیو کرتے منہ بسورتے کہا، تم ہو ہی اسی لائق۔ مریم نے اسے پھر سے کہتے اسے چڑھایا تھا، جس پر اس نے برا سا منہ بنایا۔ ویسے تمہارے گھر میں کون کون رہتا ہے؟ مریم نے اس سے دیکھتے سوال داغا۔ ملالہ کا رنگ اس سوال پر فک ہوا تھا۔ کچھ پل وہ بول ہی نہیں پائی۔ میں اور میرا بھائی، ماں باپ اس دنیا میں نہیں۔ پھر کچھ دیر بعد پورے اعتمادی سے جھوٹا جواب دیا گیا۔ وہ اتنی بے وقوف نہیں تھی کہ سارے جہاں میں اشتہار لگاتی کہ وہ اکیلی رہتی ہے۔ ویسے کرتا کیا ہے تمہارا بھائی؟ مریم تو آج اس کا انٹرویو لینے بیٹھی ہوئی تھی، وہ ابھی پڑھتا ہے۔ پھر ایک اور جھوٹ بولا گیا۔ اب ملالہ دل میں دعا کر رہی تھی کہ وہ اس کے بعد کوئی اور سوال نہ کرے۔ مریم، جس نے ایک اور سوال پوچھنے کے لیے منہ کھولا تھا، وجدان کے گھورنے پر باز آ گئی اور موبائل کی طرف اشارہ کیا۔ ملالہ، تم نے ابھی اسلام آباد اچھی طرح سے نہیں دیکھا ہوگا۔ میں یہ سوچ رہی تھی کیوں نہ ہم اس ویکینڈ پر مال چلے شاپنگ کرنے، کیا کہتی ہو؟ اگر تمہیں کوئی کام نہ ہو تو۔ مریم نے اپنائیت سے کہا تھا کہ وہ انکار نہ کر سکی۔ ویسے بھی اسے زندگی میں کسی دوست کی ضرورت تھی۔ 2 سال ایک ہی گھر کی در و دیوار دیکھ کر بھی تنگ آ گئی تھی۔ اب اپنی زندگی میں کچھ تبدیلی چاہتی تھی۔ مریم اور ملالہ نمبر ایکسچینج کیا، پھر وجدان اور مریم نے اسے اس کے گھر کے آگے اتار دیا۔ دروازہ کھولتی ملالہ اپنے گھر کے اندر چلی گئی۔ اس کے اندر جاتے ہی مریم نے وجدان کو دیکھا، دونوں ہی گاڑی میں بیٹھے تھے۔ وجدان، مجھے اچھا نہیں لگ رہا، ملالہ معصوم ہے، مجھے دکھ ہو رہا ہے، ہم اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، مریم نے سنجیدگی سے وجدان کو دیکھتے دکھ بھرے انداز میں کہا۔ وجدان نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے انہیں ہلکا سا دبایا۔ اچھے لوگوں کو ایسے ہی قربان ہونا پڑتا ہے،
मीरजल अगर इसे अपनी कंपनी से निकाल देगा तो मैं इसे अपनी कंपनी में पीए की जॉब दे दूंगा और मीरजल से ज्यादा इसे सैलरी दूंगा। तुम इसके लिए परेशान न हो। हम इसके साथ कुछ गलत नहीं कर रहे। विजदान ने इसे समझाया था, जिस पर इसने हल्के से सर असबात में हिलाया और एक नजर मलाला के घर पर डाली। मीरजल जरताशा को अपने बंगलो ले आया था। जरताशा ने अपनी पसंद का कमरा चूज किया। कुक ने अच्छा सा इनके लिए डिनर बनाया था। 9 बज चुके थे। दोनों अपने अपने कमरों में थे। मीरजल जो अपने लैपटॉप में मसरूफ था, तभी इसे शहजाद का फोन आया। ये वो गार्ड था जिसे इसने मलाला के घर के बाहर ताइनात किया हुआ था। क्योंकि वो अकेली ही होती थी, इसलिए इसकी हिफाजत के लिए ये गार्ड रखा था, जिसकी खबर मलाला को भी न थी। सर मैम आज 9 बजे घर आई एक गाड़ी में, जिसमें एक औरत भी थी। शहजाद का इतना कहना था। मीरजल के चेहरे का रंग सफेद हुआ। ये इन 2 सालों में पहला वाक़ा था जब वो इतनी लेट घर आई, वरना वो 6 बजे तक घर पहुंच जाती थी। आज ऐसा क्या हो गया कि वो इतनी लेट घर आई? मीरजल ने फोन बंद किया, इजलत में सोफे से अपना कोट पकड़ा और अपने कमरे से बाहर की तरफ भागा। कार पोर्च से अपनी कार में बैठते वो मलाला के घर की तरफ रवाना हुआ। जहन में बहुत से सवाल पैदा हुए। इसने आधे घंटे का सफर 15 मिनट में तय किया और अपनी चाबी से दरवाजा खोलता अंदर दाखिल हुआ। आज लिविंग रूम खाली था, जहां अक्सर मलाला सोफे पर लेटी मोबाइल या लैपटॉप इस्तेमाल करती थी। अब इसका रुख बेडरूम की तरफ था, जहां वो आंखें मूंदे आज ऑफिस वाले पर्पल सूट में ही लेटी हाथ इसके पेट पर रखे थे। वो इसके सर पर जा खड़ा हुआ। इसने फिर भी अपनी आंखें न खोली। मीरजल ने इसके बाजू को अपनी आहनी गिरफ्त में पकड़ते इसे खींचकर खड़ा किया। मलाला जो घर में दाखिल होते ही बेड पर गिरती सो गई थी, मीरजल के ऐसे खींचने पर हड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई और नींद के सुर्ख खुमार भरी आंखों से इससे देखा। वो परेशानी के आलम में इससे देखने लगी। कहाँ गई थी तुम? इतनी लेट कर क्यों आई? बोलो किसके साथ थी? मीरजल ने शदीद गुस्से के आलम में अपनी ब्राउन आंखें जो कि इस वक्त सुर्ख हो रही थी। वहशत भरा लहजा। मलाला ने शायद इसका ऐसा लहजा पहली दफा सुना था। वो सोए दिमाग से इसे देख रही थी। मामला इसकी समझ से बालातर था। इसका जवाब न सुनकर मीरजल अब की बार दहाड़ा था। मलाला अब की बार थोड़ा खौफजदा हुई। मैं अपनी दोस्त के साथ थी। मलाला के लहजे में खौफ की रमक थी। मीरजल के चेहरे के जाविये बदले। एक दिन में कौन सी दोस्त पैदा हो गई तुम्हारी? इन 2 सालों में तो न थी कोई दोस्त। मीरजल ने हैरान कुन लहजे में इस्तिफसार किया। मलाला ने इसकी गिरफ्त अपने बाजू पर हल्की महसूस करके अपना बाजू इसकी गिरफ्त से निकाला। इसने अपनी कमीज का बाजू ऊपर किया तो सफेद बाजू पर इसकी उंगलियों के निशान छप चुके थे। मीरजल शर्मिंदा हुआ। मलाला ने इसका बाजू पकड़ा और साथ ही इसमें अपने नाखून गाड़ दिए। चंद लम्हों का खेल था। मीरजल तो अपनी शर्मिंदगी में डूबा था, लेकिन मलाला को इसकी शर्मिंदगी से कोई लेना देना न था। मीरजल ने पहली बार इस पर यूं सख्ती की थी और पहली ही मर्तबा में इससे एक्शन का रिएक्शन मिल गया था। दर्द से इसने अपना बाजू मलाला के हाथों से खींचा था और अपने सफेद बाजू पर देखा, जहां मीठी मीठी जलन हो रही थी। इसके नाखून ने जिल्द तक छिल ली थी। मलाला अपनी आंखें छोटी किए इसे घूर रही थी। दोस्त बनाने के लिए सदियां नहीं लगती, सिर्फ कुछ पल दरकार होते हैं। इसका नाम मरियम है और अब से मेरी दोस्त है। मलाला ने अपने सीने पर हाथ बांधे और सुर्ख बाजू दूसरे बाजू के ऊपर रखा था। मीरजल ने इसका बाजू देखा तो फिर से शर्मिंदगी की अता गहराइयों में गिरा, लेकिन मलाला की कोई दोस्त बने वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जहाँ पहले मलाला का ध्यान सिर्फ इसकी जात तक था, वो सिर्फ इसके बारे में सोचती थी। चाहे इन सोचों में इससे अलीहदगी का ही ख्याल होता था, लेकिन वो इसके दिलो दिमाग पर, इसके जिस्म रूह पर काबिज था। सारा दिन ऑफिस में वो इसकी आंखों के सामने होती थी, वहां से इस घर में आती थी जहाँ मीरजल ने हर कोने में इसको अपनी कुर्बत फराहम की हुई थी। घर का हर जर्रा सिर्फ इन दोनों के ही वजूद से महका हुआ था। और अब इसकी ये नई दोस्त, जिसने तकरीबन 3 घंटे इससे अपने
साथ मसरूफ रखा था। मलाला ने इसे बताने की भी जहमत नहीं की थी। मीरसल ने इन सब पर एक लम्हे में नजरसानी की थी। तुम इसे दोस्ती नहीं रखोगी, अभी के अभी इससे दोस्ती को खत्म करो। तुम एक पल में किसी को पहचान नहीं सकती कि जैसा बाहर से है वैसा अंदर से भी तुम्हारे साथ मुखलिस है या नहीं। मीरसल ने फिर से इसे दोनों कंधों से थामते अपने सामने किया। मलाला को पल में गुस्सा आया। एक इसकी तबीयत ठीक नहीं थी और ऊपर से मीरसल का दोस्त भरा रवैया इससे एक आंख नबाया। मलाला ने इसे धक्का देते खुद से दूर किया। आपने कहा कंपनी में कोई दोस्त नहीं बनानी, मैंने नहीं बनाई। आपने कहा ये रिश्ता मीडिया में ना आए, वो बात भी मानी। आपने कहा बच्चा नहीं चाहिए, वो भी नहीं किया। आपने कहा ऑफिस से छुट्टी नहीं करनी, वो भी नहीं की। लेकिन सॉरी, मैं आपकी हर बात नहीं मान सकती। ये बात तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे भी अपनी जिंदगी पर कोई हक है या नहीं? मुझे भी अपनी जिंदगी में एक दोस्त की जरूरत है जिसके साथ मैं हंस बोल लिया करूं। कंपनी और इस घर की चार दीवारियां देखकर मैं तंग आ गई हूँ। मलाला आपकी बात चिल्ला कर कह रही थी। सबस आंखों में पानी जमा होने लगा। वो कभी इसके सामने नहीं रोई थी, आंसू का गोला हलक में ही जाहिल कर लेती थी, लेकिन आज इसकी हद खत्म हो गई थी। अगर इसकी तबीयत ठीक होती तो कभी भी इसके सामने अपनी कमजोरी जाहिर न करती। मीरसल का दिल इसकी आंखों में आंसू देखकर बेचैन हुआ और वजह से वो खुद नवाकिफ था। शायद इसने इसे रोते हुए नहीं देखा था, सिर्फ जब इसकी माँ मरी थी तब मीरसल ने इसे रोते देखा था। और इस दिन के बाद आज इसने इसकी सब्ज आंखों में आंसू देखे थे। मलाला का दिल एकदम से बोझल हुआ। मलाला इसे धक्का देती वॉशरूम की तरफ भागने लगी, लेकिन मीरसल ने इसे रोक लिया। इसे लगा था वो शायद रोने जा रही है, लेकिन अगले ही पल इसे समझ आया वो बाथरूम क्यों जा रही थी। मलाला ने मुंह भर करके इस पर कर दी थी। मीरसल ने हैरानी के आलम में इसका हाथ छोड़ दिया और वो अपने मुंह पर हाथ रख के बाथरूम में भागी। अब वो वॉश बेसिन पर चुकी अपना म्यादा खाली कर रही थी। इसके क्या करने की आवाज बाहर साथ खड़े अपनी शर्ट को देखते मीरसल ने सुनी तो बाथरूम की तरफ भागा, जहाँ उल्टी कर करके वो दोहरी हो चुकी थी। मीरसल ने इसके चेहरे पर आए इसके सुनहरी बालों को पीछे किया और साथ ही इसकी कमर रब करने लगा। वो इतनी उल्टियां कर रही थी कि मीरसल का दिल इस डर से कांप उठा कि इसे कुछ हो न जाए। काफी दिन बाद मलाला ने अपना सर उठाया था। जिस्म में जान बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, चेहरा निचड़ कर रह गया था। वो गिरने लगी थी जब मीरसल ने इसे सहारा दिया। मैंने शावर लेना है, आप बाहर जाएं, मलाला ने नरम रंधी हुई आवाज में कहा था, जिस पर मीरसल ने अपनी बीवी को घूर कर देखा था। हालत मरने वाली हो रही है, खड़ा तुमसे नहीं हुआ जा रहा और तुम्हें शावर लेना है, मीरसल आलम ने सख्त मगर संजीदा लहजे में कहा। वो पहले ही इसकी तबीयत खराबी की वजह से परेशान हो चुका था। जरूर इसकी दोस्त ने ही इसे कुछ उल्टा सीधा खिला दिया होगा। मीरसल नावाकिफ था कि इसकी ऐसी हालत काफी दिनों से है। मुझे खुद से स्मेल आ रही है, मुझे सारी रात नींद नहीं आनी। मलाला का जिद्दी लहजा अब भी नम था। चीखने चिल्लाने की इसमें सकत बाकी नहीं रही थी। अच्छा ठीक है, मैंने भी शावर लेना है तो दोनों साथ ही ले लेते हैं। तुम में जान नहीं है और सहारे की भी जरूरत है। मीरसल ने कहते इसका जवाब भी न सुना और अपनी शर्ट उतार कर दूर फेंक दी, जिस पर मलाला ने कमरे में क्या की थी। वो इसकी शर्ट देखकर शर्मसार हुई, लेकिन साथ शावर लेने वाली बात पर इसके औसान तो अब सही से खता हुए थे। फौरन गर्दन नफी में हिलाई, लेकिन मीरसल जिसके सहारे वो खड़ी थी वो तो अपनी बात का पक्का था। जो कह देता वो कर गुजरता, इसे कोई रोकने वाला न था। इसने मलाला की एक न सुनी और इसकी कमीज की जिप भी खोल दी। कंधे से कमीज नीचे गिराई, जिससे मलाला ने फौरन ऊपर किया। 2 साल से तुम्हारा ये जिस्म देख रहा हूँ, छू रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ। सारे हिजाब 2 साल पहले बेहिजाब कर चुका हूँ। बस शावर वाला सीन 2 साल बाद कर रहा हूँ। इसमें शर्माने वाली क्या बात है? मीरसल ने गंभीर लहजे में कहते फिर से इसकी कमीज कंधों से गिरा दी। दूध या जिस्म इसके सामने था। लाइट्स ऑफ करते मलाला ने शर्मसार होते सुर्ख चेहरे से कहा। मीरसल ने लाइट्स ऑफ कर दी, फिर गर्म पानी का शॉवर ऑन किया और मलाला को अपने सीने से लगाए शॉवर के नीचे खड़ा कर दिया। गर्म पानी की बूंदें इनके जिस्म से टकरा रही थी। अंधेरा होने की वजह से वो कुछ देख नहीं पा रहे थे, मगर मलाला का गर्म जिस्म मीरसल के जज्बात को अपनी गर्मी फराहम कर रहे थे। मीरसल के हाथ इसकी जिस्म के नशीब व फराज में थे। मलाला महसूस कर चुकी थी कि वो इससे क्या तलब रखता है।
इसलिए इसका दिल कांप गया था। बहुत जल्द दोनों ने शावर लिया और कमरे में वापस आए। नहाने से सर में होता दर्द ठीक हुआ, लेकिन शायद मीरसल की नीयत खराब हो गई थी। मीरसल ड्रेसिंग से मलाला के लिए एक मैरून नाइट ड्रेस ले आया। मलाला जो बेड पर गीले बालों से बाथरोब पहने सर झुकाए सोच में डूबी थी, मीरसल के नाइट ड्रेस इसके पास रखने पर चौंकी थी। फिर अपना नाइट ड्रेस लेती ड्रेसिंग रूम में बंद हो गई। मीरसल बस इसकी पुष्ट देखकर रह गया। सच में इसका कोई इरादा नहीं था यहाँ आने का। वो कुछ ज्यादा ही मलाला की गुर्बत की ख्वाहिश मंद होता जा रहा है, लेकिन यहाँ आने के बाद अब खुद पर काबू रखना मुश्किल लग रहा था। ड्रेसिंग रूम से वो खुद भी अपना आरामदायक ग्रे ट्राउजर पहन आया था। उनकी बहस दरमियान में ही रुक चुकी थी। अब वो इसका बाहर आने का इंतजार कर रहा था। इसने कमरे के गिरदो नवा में नजर दौड़ाई। कमरे में सिर्फ एक बेड, ड्रेसिंग टेबल और एक सोफा था। बस मलाला को ज्यादा फर्नीचर पसंद नहीं था। मलाला के बगैर ये कमरा कितना खाली लगता था। ड्रेसिंग रूम में से मैरून ड्रेस पहने अपनी सुनहरी बालों को टॉवल से खुशक करते बाहर आई। मीरसल इसकी एक एक हरकत को बगौर देख रहा था। मैं अपनी दोस्ती मरियम के साथ खत्म नहीं करूंगी। बालों को तौलिए से रगड़ती वो संजीदगी से इतना बोली थी, कुछ भी हो जाए वो इसकी ये बात नहीं मानेगी। ठीक है, लेकिन इस लड़की की वजह से हमारा रिश्ता खराब नहीं होना चाहिए। कभी इसे इस घर में न लेकर आना। कभी गलती से भी हमदर्दी में या दुख में तुम हमारे रिश्ते को इसके सामने जाहिर नहीं करोगी। इससे महतात रहोगी। इसके साथ कहीं भी जाओ तो पहले मुझे मैसेज करना, ताकि मुझे पता हो मेरी बीवी कहाँ पर है। बुरे वक्त का पता नहीं होता। मीरसल ने बेड पर अपने सर के पीछे दोनों हाथ रखे, नजरें इसकी तरफ करते इसे समझाया और साथ में ही दोस्ती की कुछ शराइत भी रख दी। बहुत ही ज्यादा मनमानी करते हैं आप। इस दोस्ती में भी आपको मसला है, लेकिन मैं आपकी आखिरी बात बिल्कुल नहीं मानूंगी। मलाला की शक्ल साफ बता रही थी कि वो मीरसल की बात से इनहराब जरूर करेगी। मीरसल ने अपनी इस मासूम मगर जिद्दी बीवी को नफरी में सर हिलाते देखा था। फिर एक गहरा सांस खींचा। अब वो इस पर सख्ती या बहस नहीं करेगा। क्या पता फिर से इसकी तबीयत खराब हो जाए। इसकी तबीयत खराबी का रिस्क वो नहीं लेगा। मलाला जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन इतनी जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मीरसल ने तो एक दुनिया देखी थी। वो अच्छे से जानता था कोई एक ही दिन में आपका इतना अच्छा दोस्त नहीं बन सकता। लेकिन इसकी बीवी इससे जिद लगाए बैठी थी, और जिद से वो क्या भारी नुकसान उठाने वाली थी ये तो वक्त नहीं बताना था। मलाला जो हर बात मीरसल की मानती थी, इस मामले में अपनी मर्जी कर रही थी। यही इसकी सबसे बड़ी गलती थी। आप महज 22 साल की उम्र में दूसरों को नहीं पहचान सकते, वो भी जो आपसे उम्र में इतने बड़े हो। वो अपनी बाल खुशक करती बेड पर आकर लेटी। मीरसल जो इसी का इंतजार कर रहा था, इसके लेटते ही खुद ने इसकी तरफ करवट ली। इसके नम होते बालों को गर्दन से हटाया। इसकी ठंडी उंगलियों का लमस अपनी गर्दन पर महसूस करते मलाला के जिस्म में एक कपकपी तारी हुई थी। वो शशोपंज में मुब्तला हो गई थी। मीरसल की उंगलियों की जगह इसके लबों ने ले ली थी। मीरसल, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज रहने दो। मेरे में आज हिम्मत नहीं। इसके लबों को मजीद नीचे जाता देखकर मलाला की आंखों से आंसू की बाढ़ टूटी थी। इसलिए नम लहजे से इसके बढ़ते जज्बात को रोक दिया। वो नहीं जानती थी वो इस बात पर गुस्सा करेगा या जबरदस्ती, लेकिन तीर कमान से निकल चुका था। मीरसल के लब इसकी गर्दन पर साख्त हुए थे, इसकी बात पर नहीं बल्कि इसके नाम लहजे पर। एक ही घंटे में इसने इसे 2 बार रोते देख लिया था। वो कमजोर नहीं थी, वो जानता था, लेकिन इसकी तबीयत ने शायद इसे कमजोर बना दिया था। मीरसल ने इसका रुख अपनी तरफ किया, जिसकी आंखों में आंसू जमा थे। वो परेशान हुआ था। इसने अपनी मजबूत हथेली से इसके नरम गाल साफ किए थे। तबीयत ज्यादा खराब है तो डॉक्टर के पास चले। मलाला इसके इतने नरम लहजे पर बेयकीन हुई। वो तो कुछ और ही सोच रही थी। नहीं, डॉक्टर मुझसे ऐसे ऐसे सवाल पूछेगी, मैं खुद शर्मिंदा हो जाऊंगी। बेजुबान होने से बेहतर नहीं कि मैं घर ही रहूं। मलाला का लहजा इस बार सख्त था, हर लफ्ज में एक करब छुपा था। मीरसल खामोश हो गया। जानता था मलाला का एक एक लफ्ज सच है। घर में रहने से तो तुम ठीक नहीं होगी, कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। मीरसल ने कहते इसका सर अपने सीने पर रखा और नरमी से इनमें उंगली चलाने लगा। मलाला ने सोचा कि ये सही वक्त है मीरसल से कहने का। वो नरम लहजा अपनाए हुए था। एक बार बात करने में हर्ज ही क्या था। मैं वो पिल्स नहीं लेना
चाहती मजीद। रुक रुक कर इसने आखिर वो बात कह ही दी जिसने इसे काफी दिनों से परेशान किया हुआ था। मीरचल का जलता हाथ इसके बालों में सख्त हुआ। कल सुबह बात करेंगे, अब सो जाओ। मीरचल ने खुद को कंपोज करके संजीदगी से कहते आंखें बंद कर ली। मीरचल मैं सोच रही। मलाला ने फिर से इसे कायल करना चाहा, लेकिन इसने इसे मजीद बोलने से रोक दिया। कहाँ है ना, सुबह बात होगी। फिर मलाला खामोश हो गई। अब सुबह ही इसका जवाब पता चलना था।